bagian cyber untuk melacak keberadaan Sam melalui nomor ponselnya. साइबर सेल के कानविन से मेरी बात करो. Sementara itu di keluarga Vijay, meskipun Vijay telah berulang kali memberitahukan dan meminta untuk membuang ketakutan, akan tetapi tampaknya hal tersebut sangat sulit dilakukan terutama bagi Anju serta Nandini yang mana hal itu pun dibuktikan dengan kedatangan polisi ke rumah Vijay hanya untuk bertegur sapa namun membuat Anju serasa ia akan ditangkap sebagai tersangka. Sehari setelah itu Mira pun dikabari oleh polisi bagian cyber bahwa posisi handphone Sam telah melewati sebanyak 4 kota dengan email yang berbeda. Dan di saat yang bersamaan, beberapa bocah di pertambangan yang sedang mandi melaporkan kepada polisi terkait temuan mereka yang menemukan sebuah mobil yang tak lain merupakan mobil milik Sam dan Mira, meminta agar masalah ini tidak bocor sampai ke media. और कितने दिन बीते होंगे? 2 हफ्ते. ये खबर मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए. Sadar anak kesayangan satu-satunya dalam masalah, Mira memperketat penyidikan dan mendapati handphone milik Sam melakukan panggilan terakhir pada tanggal 2 Oktober pukul 7:12 malam hari yang berlokasi di Kabupaten Pondolem. Lalu tiba-tiba handphone milik Sam berada di luar jangkauan pada pukul 10:30 malam hari dan keesokan paginya pada tanggal 3 Oktober handphone Sam kembali aktif pada pukul 9:25 di pagi hari, lalu berujung nonaktif setelah melewati 4 kota. Jenderal Mira pun meminta nomor yang terakhir menghubungi Sam pada malam 2 Oktober, tapi untuk mendapatkannya butuh waktu yang cukup lama. Dan karena lokasi handphone Sam nonaktif di Kabupaten Pondolem, maka Jenderal Mira menghubungi Kapolsek Pondolem dan Kapolsek membriefing anggotanya untuk mencari tahu informasi tentang Sam dengan petunjuk foto Sam serta foto mobil Sam. Dan ya, selanjutnya kita pasti bisa menebak apa yang akan dilakukan oleh Gaitonde yang merupakan musuh bebuyutan Vijay Salgaonkar. मुताबिक 2 अक्टूबर को समीर यहाँ पोंडोलिम में था. Hyundai Getz GA07. Dari kejauhan Gaitonde yang melihat Vijay berjalan menuju kedai Martin pun menyusul dan sengaja berkaca untuk melihat respon Vijay mengenai temuan mobil Hyundai Getz berwarna kuning dan hasilnya Vijay benar-benar merespon dan terkejut yang membuat Gaitonde semakin yakin bahwa Vijay ada hubungannya dengan kematian Sam. मुताबिक 2 अक्टूबर को समीर यहाँ पोंडोलिम में था. Hyundai Getz GA07. Gaitonde pun melaporkan kepada Inspektur Sawan mengenai ia melihat dengan jelas bahwa Vijay lah orang yang membawa mobil Sam. Namun Inspektur Sawan memarahi Gaitonde dengan mengatakan, jangan libatkan Vijay hanya karena kau tidak akur dan benci kepadanya. Lalu Gaitonde pun mengatakan, psikologi seseorang yang cemas ia akan menoleh ke belakang karena merasa khawatir sedang kita bicarakan dan hampir saja Vijay melakukan hal tersebut. से उसे उस कार में बैठते हुए देखा है. बड़बड़ मत कर गायतोंडे. थोड़ा भी डर रहेगा ना तो पलट के देखेगा. क्या हुआ? पागल हो गया है गायतोंडे. Pada malam harinya Vijay menyampaikan kepada keluarganya bahwa polisi pasti akan datang untuk menanyai mereka. Akan tetapi polisi tidak punya petunjuk serta bukti, tapi yang pasti mereka akan mencari bukti. Dan karena itulah Vijay mempersiapkan mental keluarganya dengan berbagai macam pertanyaan yang menjebak seperti yang dilakukan oleh polisi saat interogasi. महीने की 2 तारीख को शनिवार को तुम लोग कहाँ थे? सत्संग कहाँ था? पणजी में. तो कॉलोनी में आश्रम है वहाँ पे. इसलिए तुम लोगों से उल्टे पुल्टे सवाल पूछेंगे. हमारी मम्मी को तुम लोगों की आंखों के सामने. पर तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं. कभी डरा धमका कर जैसे तैसे डटे रहना. इसलिए हार मारने का तो सवाल ही नहीं उठता.
Keesokan harinya Jenderal Mira mengirimkan fax yang isinya memberitahukan bahwa Sam pernah mengikuti acara perkemahan 2 bulan yang lalu dan salah satu murid yang ikut adalah Anju Salgaonkar. Dan di sini polisi baru tahu bahwa Anju bukan anak kandung melainkan anak angkat yang ditemukan Vijay di tempat sampah. Vijay melakukan hal tersebut dikarenakan Vijay hidup sedari kecil sebagai yatim piatu dan tak ingin kepedihannya dirasakan oleh manusia lain. Kapolsek pun memarahi Gaitonde yang tak tahu malu menuduh Vijay sebagai pembunuh, akan tetapi Gaitonde tetap pada keyakinannya dan akan memeriksa Anju Salgaonkar dan Kapolsek mengizinkan hal tersebut tapi secara tidak resmi atau tertutup. तो नहीं कह सकता कि वो विजय सालगांवकर यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, सी पीली कार थी के साथ तो नहीं कह सकता। रहा था कि अंजू उसी की बेटी है। कचरे के डिब्बे के पास एक बच्ची मिली थी, में उसने उसे लीगली अडॉप्ट भी किया है। तुम इल्जाम लगा रहे हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? ये देंगे फटाक से सच उगल देगा। Beralih kepada sekolah Anju dan Anju dimintai untuk datang ke ruangan kepala sekolah dan dari kejauhan Anju terkejut melihat polisi yang datang. Berbekal persiapan mental serta jawaban dari pertanyaan yang telah disiapkan oleh sang ayah, Anju berusaha untuk melakukan yang terbaik demi keluarganya. झूठ मूठ की बात है।